माने थंबनेल लिखि जानि पारिथिबे जे ए भिडियोटी कौन होबाकू जाउछि। तो आपणकर जो शिक्षण सोपान रेजिस्टरटी अच्छी से आपणकर डिसेम्बर मासर संकलन फर्द पूरण करेंगे ताहा उपरे ए भिडियोटी अच्छी। तो प्रथम श्रेणी पाई एटा उद्दिष्ट अच्छी। तो आपण माने आपणकर एई भली अनुसार जो भली भिडियोटी हेछि से अनुसार आपण माने अपडेट करई पारिबे आपणकर संकलन फर्दटी। तो चलंतु भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु, भिडियोटी को लाइक करंतु, हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आमे ए भली हेल्पफुल वीडियो आपण मानक पई प्रोवाइड करिवु। चलंतु देखिबा किभली भाव में संकलन फर्द पूरण करिवे शिक्षण सोपान रेजिस्टर प्रथम श्रेणी मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान। एठारे देखंतु आसिला जहाँकि डिसेम्बर मासर जो संकलन फर्दटी। तो से आपणकर दक्षता उपदक्षता गुड़िक आपण माने परीक्षा करेंगे। तो परीक्षा कला परे संकलन रे आपणकर पिलाटी केउथरे रहिला। तो एथिरे आपण मानकर दुईटी आपणकर जो अच्छी दक्षता उपदक्षता। तो सेही भली दक्षता अनुसार मौखिक भाषा विकासर चारोटी आपणकर अच्छी जहाँकि भाषार डिकोडिंग पठन लिखन आउ मौखिक भाषा विकास चारोटी दक्षता अच्छी। चारोटी दक्षतार आपणकर उपदक्षता गुड़िक बहुत गुड़िया अच्छी। तो से आपणकर दुईटी पिला अछंती, दुईटी पिला गोटे पिला प्लस रहिले आ गोटे पिला मध्य सेही प्लस रे रहिला। तो से भली भाव में आपण एठारे संकलनटी पूरण करिनेबे जहाँकि मु मध्य एठारे करिछि जहाँकि ट्रायंगल रे केही नाहंती, प्लस रे दुईटी पिला अछंती, स्टार रे केही नाहंती। तो से भली आपणकर समीक्षा मध्य लेखिनेबे जे मौखिक भाषा विकास अच्छी प्रथमे। तो मौखिक भाषा विकास को प्रथमे लेखिनेबे जे आपणकर त्रिभुज रे केही नाहंती, युक्त रे दुई जण अछंती, स्टार रे केही नाहंती। सेही भली भाव में आपणकर डिकोडिंग रे देखंतु जो दुईटी उपदक्षता अच्छी सेथिरे दुईटी पिला प्लस प्लस रे अछंती। तो सेही भली डिकोडिंग रे आपणकर ट्रायंगल रे केही नाहंती, युक्त रे दुई जण अछंती, स्टार रे केही नाहंती। तो एठारे मध्य आपणकर समीक्षा संकलन रे मध्य लिखिचंती, समीक्षा रे मध्य समान रहिला। तो सेथिरे आपणकर पठन जो दक्षता अछि पठन दक्षता रे आपणकर दुई जण पिला दुईटी पिला अछंती, दुईटी पिला प्लस रे अछंती, तेणु त्रिभुज रे केही नाहंती, स्टार रे केही नाहंती, प्लस रे दुई जण अछंती। से भली भाव रे लिखन दक्षता जो अछि से लिखन दक्षता रे आपणकर प्लस रे दुई जण अछंती, ट्रायंगल रे केही नाहंती, स्टार रे केही नाहंती। तो या मध्य आपण माने लेखि नेबे जो चारोटी दक्षता अछि से दक्षता को आपण एठारे समीक्षा करे लेखिबे, ता सहित ताकू समीक्षा कराई नेबे जहाँकि ये होची भाषार प्रथम श्रेणी रो कार्यक्रम संकलन फर्द किभली पूरण करिवे। एहा परे आपण नेक्स्ट पेज को जिबा सेही भाषार जहाँकि डिसेम्बर मासर संकलन फर्द आपणकर भाषा और साक्षरतार विकासर दिग अछि मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग पठन आ लिखन जो चारोटी आपणकर विकासर दिग अच्छी दक्षता उपदक्षतार तार कौशल गुड़िक कौन अच्छी देखंतु जहाँकि दक्षतार एठी शब्द भंडार अभिवृद्धि जहाँकि आपणकर जो मौखिक भाषा विकासर जो दिग अच्छी विकास। तो से दुईटी दक्षता अच्छी शब्द भंडार अभिवृद्धि श्रवण बोधगम्यता जहाँकि शुणी बुझा। तो एथिरे जो शिक्षण कौशल गुड़िक अच्छी आपण मानकर पिला वर्तमान प्लस रे अछंती। ये होची डिसेम्बर मासर संकलन फर्द आगामी कार्य योजना रे कौन लिखिबे। तो आपण मानकर पिला अछंती कोथरे प्लस रे। तो जो प्लस रे पिलाटी अछंती तो विकास आगे प्रथम आपण लिखिदेले विकास दिग जो अछि मौखिक भाषा विकास तो सेथिरे लिखिले प्लस चिन्ह थिबा पिलांक आगामी कार्य योजना रे नूतन शब्दर व्यवहार ध्यानर सह शुणिबा गल्प कथन माध्यम रे पिलांक अनुभूति को आलोचना करबा सहित अधिक रु अधिक निज कथा को मातृभाषा रे प्रकाश करबा पई सुविधा कराइबा। ता मतलब पिला कहिबे फ्लैश कार्ड शब्द प्रहलिका और गोटे दिन पाई गोटे शब्द कार्यक्रम कराइबी शब्दर अर्थ को विभिन्न प्रसंग रे व्यवहार करी बुझाइबी जहाँकि आपणकर जो विकासर दिग गोटे अच्छी मौखिक भाषा विकासर। तो सेतिरे आपण आगामी कार्य योजना रे एटा को लिखिबा को पड़िबो। तो एहा परे आपणकर जेतु प्लस रे अछि तो सेही भली आपणकर डिकोडिंग रे कोन लिखिबे। तो डिकोडिंग जो विकासर दिग जो अच्छी से डिकोडिंग रे लिखिबे जे आपणकर स्टार चिन्ह को नेबा पाई जेहेतु मोर प्लस रे अछि प्लस पर स्टार तो स्टार चिन्ह को नेबा पाई आगामी कार्य योजना मु कोन कले पिलाटी स्टार चिन्ह को जीव। तो ताहाको मध्ये आपण दुई प्रकार मु एठा लिखिछि आपण माने जो भली भाव रे आपनको भलो लागिबो से भली लिखिबे। तेणु मु दुई प्रकार उदाहरण दे लिखिछि स्टार चिन्ह को नेबा पाई अक्षर मात्रा चिन्हाइबा बिंदु जोड़िबा सह दुष्ट लिखन छपा लेखा सामग्री रो अक्षर और मात्रा को चिन्हटकरण और सारणी रो व्यवहार करबा सहित अधिक रु अधिक अभ्यास कार्य कराइबी। ता सहित अक्षर मात्रा जोड़ी शब्द गठन और पठन करबा सह शब्द खेल फ्लैश कार्ड द्वारा परिचित शब्द को बारंबार अभ्यास कराइबी। या द्वारा विकासर जो दिग अच्छी डिकोडिंग अच्छी ताहा विकास हेब आगामी कार्य योजना रे जहाँकि आपण मानकर पिलाटी स्टार रु जीव।
ସେଇଭଳି ଆପଣ ପଠନ ବିକାଶରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିକାଶର ଦିଗ ଅଛି ପଠନ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଠନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ଯେପରିକି ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ ଓ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଗପ ବହି, କବିତା, ପୋଷ୍ଟର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଇବି, ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ପିଲା ଖୋଜିବା ଓ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିବା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଯାହାକି ପଠନର ଏଭଳି ଲେଖିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଲିଖନ। ଯେଉଁ ବିକାଶର ଦିଗ 4ଟି ଦିଗ ଅଛି ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶର, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଲିଖନ। ତ ଲିଖନରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଲିଖନ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ଅକ୍ଷରର ଟ୍ରେସିଂ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲିଖନ କରାଇବି, ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲିଖନ କରାଇବି, ଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କରାଇବି, ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୌଖିକ ଭାଷା ଏବଂ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକୁ ସଂଯୋଜିତ କରାଇବା ସହିତ ପ୍ରେରଣା ଦେବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଲିଖନର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଦିଗ ଯେଉଁ ଲିଖନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବେ। ତ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷାର ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦଟି ପୂରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଣିତର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣିତ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଦକ୍ଷତାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା, ଯାହାକି 3ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଉପଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତ 4ଟି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରୁ ସଂରଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ଲସରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି ଆପଣ ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦଟି ସେଇଭଳି ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲା ପ୍ଲସରେ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଦିଗ ଯେଉଁ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସେଥିରେ ଆପଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଜଣେ ପିଲା 50%, ପ୍ଲସରେ ଜଣେ ପିଲା 50%, ଷ୍ଟାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜରେ ଜଣେ ପିଲା 50%, ପ୍ଲସରେ ଜଣେ ପିଲା 50%, ଷ୍ଟାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା 50%, ପ୍ଲସରେ ଜଣେ ପିଲା 50%, ଷ୍ଟାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଲେଖି ନେବେ, ଯେହେତୁ 3ଟି ବିକାଶର ଯେଉଁ ଦିଗଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସେଥିରେ 3ଟି ଅଛି, ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 3ଟି ଲେଖିଛି। ତ ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆମେ ଯିବା। ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯେଉଁ ଅଛି ଗଣିତର, ତାର ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରାଇଲେ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତ ସଂକଳନଟି କିଭଳି କରାଇଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ଆପଣ କେଉଁଥର ରହିଲେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଲା ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ଲସରେ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଣନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ସହ ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବି। ଆବାକସ୍ ଓ ଆବାକସ୍ ରିଙ୍ଗ ଖେଳନା ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଇବି। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଚିହ୍ନଟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ପରିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା କାଠିକୁ ନେଇ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ସହ ଏକକ ଘରେ ଗୋଟିକିଆ କାଠି ରଖାଇବି। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର କରାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟମାନର ଧାରଣା ପାଇବେ। 1ରୁ 9 ଓ 9ରୁ 1 ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମରେ ଲେଖାଇବି। ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଚିତ୍ରିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। 1ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା କଳାପଟାରେ ଲେଖିବେ। ଏହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଚିତ୍ରିତ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି। ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାର ଉପଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ପ୍ଲସରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 1ରୁ 9 ଓ 9ରୁ 1 ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମରେ ଗଣାଇବା ସହିତ 9 ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ସମୂହର କେତୋଟି ବାହାର କରି ପୁନଃଗଣନ କରାଇବା। ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଥିବା ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର, ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ହଳଦିଆ ଘନ କାଠି ଗୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରି 9 ମଧ୍ୟରେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। 9ଟି ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି କାଢ଼ି କ୍ରମିକ ଫେଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। 18 ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଟିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଳି ଓ ହଳଦିଆ ଘନ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଷ୍ଟାରକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ। ତ
तो यापर आउ गोटे रहा जेहेतु 4टी थिला 3टी आपणमानकर ए मासर अच्छी मास संबंध में धारणा आपणकर त्रिभुज और प्लस चिन्ह थिबा पिलांक पई जीके किट रे थिबा विभिन्न खेलना मुद्रा नोट को नहीं बारंबार चिन्हट कराइबा सुजोग सृष्टि करी ता सहित मुद्रा को मुद्रा मिश्रण करने सहित नोट को नोट रे मिसाइबा कार्य बारंबार कराइबी विभिन्न प्रकार सकारात्मक कार्य माध्यम हाट बजार खेलर उदाहरण देवी जिनिस माध्यम नोटर प्रचलन खेल को बारंबार अभ्यास कार्य कराइबी सप्ताह और मासर नाम को क्रम कहवाई विभिन्न चित्र कार्ड ऋतुचक्र टीएलएम इत्यादि बहुल व्यवहार करी आंगुली हाथ चाखंड व्यवहार करी क्षुद्र माप को अनुमान करी माप करने को शिखाइबी श्रेणीगृह रे थिबा टेबुल कलापटा झरका आदि लंब को मानक माप साहाय्य माप करने को प्रोत्साहन देवी प्रथम श्रेणी गणित कार्य पुस्तिका पृष्ठा 99 और 100 को एटारे लिखाई 10 को बारंबार अभ्यास कार्य कराइबे तो ये आपणकर कार्यक्रम करायापाई पड़ो आगामी कार्य योजना रे जहाँकि प्रथम श्रेणीर गणित रे संकलन फर्द एभली पूरण करा जिवो तो आपण माने एभली कराई नियंतु जहाँकि आपणकर अपडेट हो जिवो आपणकर शिक्षण सोपान रजिस्टर तो निश्चित भाव में भिडियोटी आप बहुत हेल्पफुल कर आपको रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ भिडियो को मतलब लाइक और शेयर करूँ आम एभली हेल्पफुल भिडियो आपण प्रोवाइड करूँ नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः।